Due date na kaya pero wala gyapon. Ma, bilog nga adlaw ma. Gining-gining ra. Due date na kaya February 6. Papulawon mo kami karon? Lawid ang ano mo, aga kagapon. Wala gyapon ba ra? Ama? Gining-gining rin na. Yung bata nun kaya. Kaya nga adlaw pero basi karon mga gabi or tanga gabi. Papulawon na kami ba? Relax lang. Tapos kami karon papulawon mo. Tingnan lang basta duro lang bata ah. Ma, duro bata ah. Duro bata mo? Ma. Ambay ni May. Oh, very good.